समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स। तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला तमन को मु स्वागत करुछु कोन ना एमएल ओडिया रा के 2 मार्क का क्वेश्चन 3 तुंड। तो पिला माने तो क्लास आसे बनउथला तो 2 दिन हबो देहटे खराब थिला क्लास करी हो नथिला तो सॉरी पिला माने। तो चलो हमें स्टार्ट करबा 3 तुंडरा हमें किछि 2 मार्क इंपोर्टेंट 2 मार्क जोटा तमरा बोर्ड एग्जाम को आसीबो बुझेला। तो चलो हमें स्टार्ट करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल ने नथिले सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को दबाई दबो नया नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो देखिबा पिला माने प्रथम क्वेश्चन कोन देछि कौन करिबा उद्देश्य रे अगणित पाणु राधु अगाधु बाहरी छमती। तो कौन करिबा उद्देश्य रे पिला माने विषय लेखक ना तो लिखिबा निश्चिंत। विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा। छेली को कुकुरर और कुकुर को छेली करिबा उद्देश्य रे अगणित पाणु राधु अगाधु बाहरी छमती। कौन ना छेली को कुकुर एवं कुकुर को कौन ना छेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निज आखि दुईटी को मकची पुरोहित कौन कर 2023 कॉमर्स रे पढ़थिला पिला माने। तो प्रीवियस रे पढ़थिला निज आखि दुईटी को मकची पुरोहित कौन कले ना विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा। निज आखि दुईटा को मकची पुरोहित छेलीर लांजटी को हलाई देखिले कौन ना छेलीर से लांजटी को हलाई की देखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जेउ देश रे भोटदाता माने शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित और प्रतिनिधि बाछिबा संबंध रे सचेतन से माने कौन हेबा पई उपयुक्त। तो पिला माने कहला केउ देशर भोटदाता माने शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित और प्रतिनिधि बाछिबा संबंध रे सचेतन से माने कौन हेबा पई। तो ए क्वेश्चन नचेत केउ देशर भोटदाता माने लोक प्रतिनिधि हेबा पई उपयुक्त एटा नले एटा बुझेला। विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा कंदला जेउ देशर लोक शासन संबंधी ज्ञान रे लोके शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित निज नागरिक अधिकार तथा प्रतिनिधि बाछिबार गुरुत्व संबंध रे सचेतन से देश मानकरे भोटदाता माने लोक प्रतिनिधि हेबा त उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे। केउ देश रे बा केउ ठारे गुण अपेक्षा प्रोपागंडार जय हुए। तो केउ ठारे 2023 आर्ट्स रे पढ़थिला ना विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा। जेउ देश रे जनता निज अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंध रे अज्ञ से देश मानकरे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे। नेक्स्ट गणतंत्रर मेरुदंड किए। गणतंत्रर मेरुदंड 2022 कॉमर्स गणतंत्रर मेरुदंड किए विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा। तो कौन हम ना सामाजिक न्याय अर्थनैतिक समता व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत स्वाधीनता लाभ संगे संगे समष्टिगत प्रगति गणतंत्रर कौन ना मेरुदंड। नेक्स्ट केउ देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडार विशेष भावरे काम करे। केउ देश रे विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा। केउ देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडार विशेष भावरे काम जेउ देश रे जनता अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान विषय रे से देश मानकरे गुण अपेक्षा कौन ना प्रोपागंडार विशेष लाभ हुए। नेक्स्ट केउ कथार अभाव थिबा जाय गणतंत्रर सफलता आशा करिबा विडंबना बोली लेखक कहिसंती। केउ कथार अभाव थिबा जाय केउ कथार विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा। गण शिक्षा और गण चेतनार अभाव कौन ना गण शिक्षा गण चेतनार अभाव थिबा जाय गणतंत्र सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र। नेक्स्ट सेमती देला 2टा क्वेश्चन देला ए 2टा जोटा पडिबो से आंसर गोटे सेम बुझेला। केउ माने राजनैतिक पट परिवर्तन करंती। केउ माने बा जेउ प्रतिनिधि को तराजू धरिबा को सुजोग मिलेनी से माने कौन करंती विषय 3 तुंड रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा।
ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ ଚିତି ମାରି ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଗୋସାଇଁ କାହିଁକି ଛେଳିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ଗୋସାଇଁ କାହିଁକି ଛେଳିଟିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ନା ଯଜମାନ ଛେଳିଟି ଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଜମାନ ଛେଳିଟି ଦାନ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛେଳିଟି କଣ ହଉଥିଲା ନା ବହୁତ ସେ ଭିଡିଓଟା ମାନେ ତା ଛେଳିର କହିବା କଥା ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ତ ତେଣୁ ଗୋସାଇଁ ଛେଳିଟିକୁ କଣ କଲେ ନା ଟେକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସେ ବହୁତ ଟାଣି ଉଟାରି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଜମାନ କଣ କଲେ ତା ଛେଳିଟାକୁ ବୋହି ନେଇ ଆସିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ଅଗାଧୁ କଣ କହିଥିଲା? ତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଅଗାଧୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିଥିଲା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ? ନା ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ 2 ମାର୍କିଆ। ଆକୁ ଯଦି ଲେଖିବ ତ ଯଦି ତମ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଆନ୍ସର ଆସୁନି ତେବେ ବିଷୟ ଲେଖ ନା ଲେଖିଦବ 1 ମାର୍କ ପାଇବ। ଆଉ ଆସିଲାନି ତ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ 1 ମାର୍କ ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ 100% ତମେ ପାଇବ। ନ ପଢିଥିବା ପିଲା ପାଇବ ଯଦି ତମେ ବିଷୟ ରାଇଟର କରନା ମନ ରଖିଛ। ଅଗାଧୁ କହିଲା ଅବଧାନେ ଏମିତିକା ଜାତିଆ କୁକୁରଟାଏ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଛେଳିକି ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲା ଅଗାଧୁ ନା ଅବଧାନେ ଏମିତିକା ଜାତୀୟ କୁକୁରଟାଏ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଭଲ ସିଏ ଭୁକୁଛି ନା। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଉଦାସୀନ ସେଠାରେ କଣ ହେବ? ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଉଦାସୀନ ସେଠାରେ କଣ ହେବ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। କଣ ହବ ନା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ ସେଇଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ। କୋଉଠି ନା ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଶାସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ନା ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଶାସନ କହିଲେ ଶାସନ ବା ଲୋକଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। କଣ ନା ଶାସନ। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମେ ଆରାମରେ ଆକୁ ମନେ ରଖି ପାରିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କଥା କହିବାର ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କଥା କହିବାର ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କଥା କହିବାର ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ତ ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ପଡିଥିଲା 2024 କମର୍ସ। ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଣ ନା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି କଣ ବୋଲି ଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି କଣ ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଯାଏ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସମଷ୍ଟିଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତାର ଆଶାକୁ ଲେଖକ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କଣ? ନା ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପୁଞ୍ଜିପତିର ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଭିକାରୀର ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ତଥା ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତାର ଆଶା କେବଳ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ? କେଉଁପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ? ନା ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେ ଜନତାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଓ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରି ବସିବେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ନେକ୍ସଟ, ପାଣୁ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କଣ କହିଲା? ପାଣୁ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କଣ କହିଲା? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପାଣୁ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଓଳିକି କରୁ କରୁ କହିଲା ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭୋରୁ ଭୋରୁ କୁକୁରଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କୁଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି?
नेक्स्ट पाणु बाट काटी जाऊ जाऊ कौन टिप्पणी कला पाणु बाट काटी जाऊ जाऊ कौन ना विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा पाणु सुना खिली पिटा दांत दीटा को भल करी निकुटाई बाट काटी जाऊ जाऊ थरे ब्राह्मण को कांध उपरु आखि बुलाई आनी टिप्पणी छाड़ी देला। नेक्स्ट राधु गोसाई को प्रणाम करी कौन कहला राधु गोसाई को प्रणाम करी कौन कहला ना विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा राधु गोसाई को प्रणाम करी कहला नन्ना कुकुरटा को कौन कांधे बोईचंती कली जुग बोली कौन सब आचार विचार गला। तो शेष क्वेश्चन राधु बाट काटी जाऊ जाऊ कौन पदे सुनाई देई गला कौन ना विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा राधु बाट काटी जाऊ जाऊ पदे सुनाई देई गला छेली ना बाछुरी हाँ सरग को निशुणी नहीं आउ कौन कहला ठीक सुना गलानी। तो पिला माने तुम मनकर एतिकी तीन तुंडरे नेक्स्ट क्लास को अवशिष्ट नहीं आसीबी वीडियो भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबा रहउची धन्यवाद समस्त को शेयर मध्य कर दो जय जगन्नाथ।